اسٹوری کی شروعات میں ہم ملتے ہیں ایک ننھے رشین لڑکے سیریوزا سے۔ وہ رشیا کے ایک بہت ہی دور دراز گاؤں میں اپنی ماں اور اپنے بھائی پیٹر کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کی ماں اور پیٹر لیک پر مچھلیاں پکڑ رہے ہیں اور سیریوزا پاس ہی ایک پیڑ پر بیٹھ کر اپنی ماں کو بار بار پکارتا ہے۔ ماں اسے خاموش رہنے کو کہتی ہے کیونکہ اس کا چلانا مچھلیوں کو بھگا رہا ہے، پر اچانک ماحول بدل جاتا ہے۔ سیریوزا آسمان میں ایک جرمن پلین دیکھتا ہے۔ دراصل یہ وہ وقت تھا جب ورلڈ وار 2 چل رہی ہے اور جرمنی رشیا پر حملہ کر چکا ہے۔ وہ جرمن پلین اوپر منڈرا رہا ہوتا ہے۔ ماں فوراً پیٹر کو لے کر جھاڑیوں میں چھپ جاتی ہے اور سیریوزا کو بھی چھپنے کا اشارہ کرتی ہے کیونکہ اگر جرمنز نے انہیں دیکھ لیا تو وہ انہیں مار دیں گے، پر ننھا سیریوزا ڈرتا نہیں ہے۔ وہ اپنی گلیل نکالتا ہے اور ایک پتھر اس پلین کی طرف مارتا ہے۔ وہ پتھر لگتے ہی پلین کریش ہو جاتا ہے، لیکن دوستو اگلے ہی پل ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سب صرف ایک سپنا تھا۔ سیریوزا یہ سب اپنے بستر پر سوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اچانک بہت گھبراہٹ میں اس کی پڑوسی اینٹ اینا کمرے میں آتی ہے۔ سیریوزا اپنی ماں اور پیٹر کے بارے میں پوچھتا ہے تو اینا نم آنکھوں سے بتاتی ہے کہ وہ بہت دور جا چکے ہیں اور اب کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ تب اینا اسے وہ کڑوی سچائی بتاتی ہے جو کسی بھی بچے کے لیے سن پانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کی ماں اور بھائی کو جرمنز نے مار دیا ہے۔ اگر جرمنز نے اسے ڈھونڈ لیا تو وہ اسے بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اینا اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی پر دشمن بہت قریب آ چکے تھے۔ مجبوراً اینا اسے گھر کے پیچھے جھاڑیوں سے باہر دھکا دے دیتی ہے۔ سیریوزا اپنی جان بچا کر بھاگنا شروع کرتا ہے۔ کچھ دیر بھاگنے کے بعد جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو پورا گاؤں آگ کی لپٹوں میں ہوتا ہے۔ جرمنز نے اس کا گھر اور پورا گاؤں جلا دیا تھا۔ ایک پل میں معصوم سیریوزا نے سب کچھ کھو دیا تھا، پھر بھی وہ جنگل کے اندر اپنی ماں کو پکارتے ہوئے بھاگتا رہتا ہے۔ اسے نہیں معلوم کہ اس کی ماں اب کبھی واپس نہیں آئے گی۔ ماں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ جنگل میں کھو جاتا ہے اور پوری رات وہیں گزارتا ہے۔ اگلی صبح جب سیریوزا کی آنکھ کھلتی ہے اسے پیاس لگتی ہے، تبھی اسے کچھ جرمن سولجرز اپنی طرف آتے دکھتے ہیں۔ خوف کے مارے وہ ایک پیڑ کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ اس ننھے دماغ کو سمجھ آ چکا تھا کہ پکڑے گئے تو موت پکی ہے۔ وہ تب تک وہاں چھپا رہتا ہے جب تک جرمنز چلے نہیں جاتے، مگر تبھی ایک اور بڑا خطرہ اس کے سامنے آتا ہے۔ ایک زہریلا سانپ دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ وہ بہت ڈر جاتا ہے پر اف تک نہیں کرتا۔ جب جرمنز نکل جاتے ہیں وہ تیزی سے پیڑ سے نیچے اترتا ہے اور موت کے اتنے قریب سے بچ نکلتا ہے۔ نیچے اتر کر وہ جرمنز کا پھینکا ہوا کھانا اٹھاتا ہے۔ اس نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا تھا، اس لیے وہ وہیں کھا کر اپنی بھوک مٹاتا ہے اور جنگل میں آگے بڑھنے لگتا ہے۔ جنگل کا کیچڑ اور دلدل اس کے لیے راستہ بہت مشکل کر دیتے ہیں۔ اچانک پیچھے سے بہت زوردار دھماکے ہوتے ہیں۔ جرمن سولجرز جنگل کے پاس ہی ٹینک سے گولہ باری کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر طرف ٹینکس کے گولے گر رہے ہوتے ہیں۔ سیریوزا کو لگتا ہے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، اس لیے وہ ایک لکڑی اٹھا کر انہیں ڈرانے کی کوشش کرتا ہے۔ فائرنگ کچھ دیر رکتی ہے اور سیریوزا تھک کر جنگل میں ہی سو جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہاں سے کچھ رشین سولجرز گزرتے ہیں۔ خوش قسمتی سے ان کی نظر زمین پر پڑے سیریوزا پر پڑ جاتی ہے۔ وہ اسے اٹھاتے ہیں اور اپنے کیمپ میں لے آتے ہیں۔ اس کے جسم پر بہت سارے زخموں کے نشان ہوتے ہیں۔ ٹروپس کا کمانڈر اتنے چھوٹے بچے کو جنگ کے ایسے خوفناک حالات میں دیکھ کر بہت دکھی ہوتا ہے۔ کمانڈر فوراً اپنے سولجرز کو سیریوزا کا خیال رکھنے کا آرڈر دیتا ہے اور خود اس سے دوستی کرتا ہے۔ جب وہ اس کا نام پوچھتا ہے تو سیریوزا اپنا نام بتاتا ہے۔ کمانڈر اپنا تعارف نکولا کے نام سے کرواتا ہے۔ جب وہ سیریوزا سے اس کے پریوار کا پوچھتا ہے تو معصوم سیریوزا اپنی ماں اور بھائی کو یاد کر کے رونے لگ جاتا ہے۔ کمانڈر اسے حوصلہ دیتا ہے اور چپ کرواتا ہے۔ اس کے بعد سب مل کر بھوکے سیریوزا کو کھانا کھلاتے ہیں۔ پھر اسے ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے جہاں کارڈیا نام کی ایک نرس اس کا دھیان رکھتی ہے۔ باتوں ہی باتوں میں ان کا رشتہ بہت گہرا ہو جاتا ہے۔ کارڈیا سے سیریوزا کو پتہ چلتا ہے کہ کمانڈر ایک اصلی وار ہیرو ہے جسے اس کی بہادری کے لیے بیج اور میڈلز مل چکے ہیں۔ یہ سن کر سیریوزا کے من میں بھی بڑے ہو کر کمانڈر بننے کی خواہش جاگ جاتی ہے۔ اسی دوران جب کمانڈر اور سولجرز باہر بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اچانک جرمنز حملہ کر دیتے ہیں۔ کمانڈر کی لیڈرشپ میں رشین سولجرز ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور کچھ ہی دیر میں جرمنز کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ جنگ میں کئی رشین سولجرز زخمی ہو جاتے ہیں جنہیں ہاسپٹل لایا جاتا ہے۔ کمانڈر بھی اس حملے میں زخمی ہو جاتا ہے۔ علاج کے بعد وہ سیریوزا سے ملنے جاتا ہے جہاں سیریوزا وہ اسپیشل پسٹل دیکھنا چاہتا ہے۔ جب وہ پسٹل ہاتھ میں لیتا ہے تو اس کی آنکھوں میں ایک نیا جذبہ دکھتا ہے۔ اس کا سپاہی بننے کا ارادہ اور پکا ہو جاتا ہے۔ کمانڈر اس کے ساتھ کافی وقت گزارتا ہے اور پھر اپنی ڈیوٹی پر چلا جاتا ہے۔ جب وہ باہر
बाहर निकलता है तो कार्डिया उसे मिलती है। कार्डिया रिक्वेस्ट करती है कि सिरियोजा को उन्हीं के साथ रहने दिया जाए क्योंकि सबको उससे बहुत लगाव हो गया था, मगर कमांडर उसे ऑर्फनेज भेजने का सोच रहा होता है क्योंकि जंग के कैंप में एक बच्चा रखना बहुत ज्यादा खतरनाक बात है। कमांडर को लगता है ऑर्फनेज ही उसके लिए सबसे सेफ जगह होगी, पर कार्डिया जिद करती है कि वो उसका ख्याल रख लेगी। कमांडर अपने फैसले पर अटल रहता है, जिससे कार्डिया बहुत दुखी हो जाती है। वो अपनी दोस्त से कहती है कि वो सिरियोजा को कभी नहीं भूल पाएगी। सिरियोजा की दोस्ती सिर्फ कार्डिया से नहीं बल्कि बाकी सोल्जर से भी हो जाती है। एक सोल्जर उसे दूरबीन गिफ्ट करता है। दूसरा सोल्जर कमांडर को समझाता है कि सारे सोल्जर्स अपने बीवी बच्चों को घर छोड़कर आए हैं और अब सिरियोजा उनके लिए एक बेटे जैसा है। अगर उसे भेजा गया तो सोल्जर्स का हौसला टूट जाएगा। कमांडर ये बात समझ जाता है, पर जंग के हालात इतने खराब हैं कि दुश्मन का हमला कभी भी हो सकता है। उसी दिन कमांडर और उसकी आर्मी को एक और भयानक जर्मन हमले का सामना करना पड़ता है। दुश्मन की तादाद ज्यादा थी, पर कमांडर के जवान बहुत बहादुरी से लड़ते हैं। जंग बहुत खूनी होती है और कई लोग मारे जाते हैं। इस हमले के बाद कमांडर को लगता है कि सिरियोजा को यहाँ रखना सही नहीं होगा, इसलिए वो फौरन ऑर्फनेज को खत लिख देता है। अगले दिन लोग सिरियोजा को लेने आ जाते हैं। कमांडर ये बात बताने जाता है, पर उसकी हिम्मत नहीं होती क्योंकि वो खुद सिरियोजा से बहुत प्यार करने लगा था। आखिर में वो उसे एक खिलौना पिस्टल देता है और ऑर्फनेज जाने की बात करता है, मगर तभी सिरियोजा कहता है कि वो हर पल कमांडर की सलामती की दुआ मांगता रहा है। ये सुनकर कमांडर बहुत इमोशनल हो जाता है। वो उससे पूछता है, क्या तुम मेरे बेटे बनोगे? सिरियोजा फौरन हाँ कर देता है। कमांडर वो ऑर्फनेज वाला लेटर फाड़ कर लोगों को वापस भेज देता है। पूरे कैंप में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सोल्जर्स अपने कपड़ों और जूतों से सिरियोजा के लिए एक यूनिफॉर्म सिलते हैं। अब वो एक सिपाही बन चुका था और उसका नाम सोल्जर बॉय रखा गया था। जब सिरियोजा यूनिफॉर्म पहनकर सबको दिखाता है तो सोल्जर्स बहुत खुश होते हैं, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। जर्मन्स दोबारा और भी खतरनाक हमला कर देते हैं। हर तरफ बमों की बारिश हो रही थी। ऐसे हालात में सिरियोजा कार्डिया और कमांडर को ढूंढने निकलता है। सब लोग जख्मियों में बिजी होते हैं, इसलिए कोई उसे जवाब नहीं देता। सिरियोजा को डर लगता है कि कहीं कमांडर मारा तो नहीं गया। तभी एक डॉक्टर उसे कहता है, तुम अब एक सिपाही हो, मौत से मत डरो। अगर मदद करनी है तो जख्मियों के पास जाओ। सिरियोजा हॉस्पिटल के अंदर जाता है और जख्मियों को पानी पिलाना शुरू करता है। तभी एक सोल्जर उसे एक लेटर पढ़ने को कहता है। सिरियोजा सिर्फ 6 साल का था और उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था, पर उस सोल्जर का दिल बहलाने के लिए वो अपने दिमाग से कहानी सुनाता है। वो कहता है, तुम्हारा परिवार हमेशा तुम्हारा इंतजार करता है और तुम्हारी गाय अब ज्यादा दूध दे रही है। ये सुनकर वहाँ बैठे सारे सोल्जर्स हंसने लग जाते हैं और कुछ पल के लिए अपना दर्द भूल जाते हैं। वो उनके लिए गाना भी गाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सिरियोजा कार्डिया की गोद में सो रहा है। कमांडर कार्डिया से अपने दिल की बात कहना चाहता है, पर वो हमेशा शर्मा जाता है। सिरियोजा उठ जाता है और कमांडर उसे हॉस्पिटल ड्यूटी पर भेज देता है। यहीं से सिरियोजा कमांडर को पापा पुकारना शुरू करता है और दोनों के बीच बाप बेटे का रिश्ता गहरा हो जाता है। सिरियोजा अब एक बड़े मर्द की तरह चाकू चलाने की नकल करता है, जिसे देखकर सोल्जर्स हंसते हैं। वो कमांडर को रिपोर्ट देता है और मिशन मांगता है। कमांडर उसे लेटर्स बांटने का मिशन देता है। सिरियोजा बहुत जिम्मेदारी से ये काम करता है। उसके गाल पर एक निशान होता है। पूछने पर वो कहता है, शेविंग करते हुए लगा, क्योंकि वो कमांडर की नकल कर रहा होता है जिसने शेविंग करते हुए कट लगाया था। लेटर्स बांटने के बाद वो दूरबीन से देखता है कि घास में कुछ हिल रहा है। एक पैर दिखता है। वो फौरन कैंप में बताता है। पहले किसी को यकीन नहीं होता, पर जब कुछ सोल्जर्स वहां जाते हैं तो वो घास में धुआं कर देते हैं। धुएं की वजह से वहां से एक जर्मन जासूस बाहर निकलता है। सिरियोजा की वजह से कैंप एक बड़े खतरे से बच जाता है और वो हीरो बन जाता है। कमांडर बहुत प्राउड महसूस करता है और बताता है कि गवर्नमेंट ने ऑफिशियली उसे सिरियोजा का बाप मान लिया है। सिरियोजा खुश होकर कमांडर को कार्डिया के पास ले जाता है, पर वहाँ एक और सोल्जर कार्डिया को प्रपोज कर रहा होता है। कमांडर को गलत फहमी होती है और वो वहाँ से निकल जाता है, जबकि कार्डिया असल में कमांडर को ही पसंद करती थी। अगली बार जब जर्मन्स हमला करते हैं, सिरियोजा सीधा जंग के मैदान में कूद जाता है और सोल्जर्स को गोलाबारी का सामान पहुंचाता है। सब उसकी बहादुरी देखकर दंग रह जाते हैं। इसी बीच कम्युनिकेशन लाइंस कट जाती हैं। एक सोल्जर लाइन ठीक करने जाता है, पर वो जख्मी हो जाता है। सिरियोजा उसके पीछे बंकर पर चढ़ता है और एक गड्ढे में गिर जाता है, जहां वो जख्मी सोल्जर उसे लाइन जोड़ना सिखाता है। 6 साल का ये बच्चा वायर्स जोड़कर टेलीफोन लाइन ठीक कर देता है, जिससे रीइंफोर्समेंट्स आती हैं और दुश्मन पीछे हट जाता है। इसके बाद सिरियोजा कार्डिया से झूठ बोलता है कि उसके पापा बहुत बीमार हैं, ताकि कार्डिया और कमांडर मिल सकें। जब कार्डिया भागकर
कमांडर के पास जाती है तो इस बार कमांडर नहीं शर्माता और वो कार्डिया को प्रपोज करता है। वो कहता है क्या तुम सिरियोजा की माँ बनोगी, और कार्डिया मान जाती है। दुश्मनों से जंग जारी रहती है और उन्हें कैंप बदलना पड़ता है। नए कैंप पहुंचते हुए दुश्मन अचानक हमला करते हैं जिसमें सिरियोजा के कुछ अजीज दोस्त मारे जाते हैं, जिससे वो बहुत दुखी होता है। नए कैंप में जनरल उससे मिलकर बहुत इम्प्रेस होता है। सिरियोजा वहाँ भी सोल्जर्स की रिपोर्ट तैयार करता है और उनसे दोस्ती करता है। जनरल पूरे बटालियन को बैज देता है और सिरियोजा को एक असली वार हीरो का दर्जा मिलता है। पर उसी रात सबसे बड़ा हमला होता है। कमांडर अपने कैबिन के नीचे दब जाता है। सिरियोजा अकेला उसे निकालने की कोशिश करता है और सोल्जर्स को बुलाकर उसकी जान बचाता है। हॉस्पिटल में जब वो अपने जख्मी बाप को देखता है तो रोने लग जाता है, पर कमांडर कहता है रोना नहीं, मर्द कभी रोते नहीं। जंग खत्म होने के बाद सिरियोजा सोल्जर बॉय के नाम से पूरे रशिया में मशहूर हो जाता है और अपनी नई फैमिली के साथ सुकून से जिंदगी गुजारता है। दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है जो वर्ल्ड वार 2 के दौरान एक रशियन बच्चे ने फेस किया था, और हमें पता चलता है कि सिरियोजा जो अब सोल्जर बॉय कहलाता है, उसने इसके बाद भी कई जंगों में हिस्सा लिया था और बहादुरी की मिसाल कायम कर दी थी। तो अगर आपको सिरियोजा की ये ट्रू स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सिरियोजा के बारे में अपने जज्बात का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा।